Maka di dalam tarikat kita ini yang dikatakan mahabbah atau rasa cinta yang luar biasa itu adalah suatu wilayah, bentuk daripada kewalian. And he is saying ثم اعلم يا أبي, meaning يعني know, oh my son. He's saying يا أبي, my father, but it's like the father is calling his son Baba, meaning يعني my son. أن محبة هذه الطائفة رأس كل سعادة دنيوية وأخروية. The mahabba, love for that particular group, يعني the awliya, يعني the أهل الحق, يعني the people of tasawwuf. If you feel love for them, attraction to them, and you accept that you have nothing in reality in comparison to them, and that you are in need of their guidance, then if you have that, then you have the capital of every happiness in dunya and akhirah. Beliau katakan lagi, ketahuilah bahwa anakku, rasa cinta yang ada pada diri terhadap para awliya Allah, pada ahlul haq, orang-orang yang mendekat kepada Allah, itu adalah seperti rasa kita ketidakberdayaan diri kita, kelemahan diri kita di hadapan orang-orang saleh ini, di hadapan para awliya Allah ini, bahwa kita membutuhkan bantuan, dan itulah yang dikatakan rasa cinta. We cannot come to Niagara Falls like big avalanches of water and take directly like that. We will be destroyed. There is too much. I mean, it is rahmah, but it is too much. So the same thing, we need a progress, and we need to come to the house through its doors. Cannot jump in through the window. We might be destroyed. We might be rejected. So the adab is teaching us how to benefit from that nur, that big light that Allah subhanahu wa ta'ala put it into existence, into our lives, and He's saying, come to me through that. And in order to follow, there is ahkam, rulings, and adab, etiquette. So Maulana Grand Sheikh, he said, as I saw written with the hand of Maulana Sheikh Nazim, Qaddasallahu Sirruhu, he said that Maulana Grand Sheikh said, Qaddasallahu Sirruhu, he said, Al-Shari'atu kulluha ahkam, Sharia is all rulings, wa-tariqatu kulluha adab, and tariqa is all etiquette. Beliau coba memberikan pemahaman kepada kita tentang adab dan ahkam atau hukum-hukum. Beliau katakan bahwa ketika kita ingin pergi ke Niagara Falls, ke air terjun Niagara, kita tidak bisa begitu saja sampai di sana. Tentunya butuh langkah untuk bisa sampai di sana. Ketika kita ingin memasuki sebuah rumah, tentunya kita tidak bisa tiba-tiba masuk dalam rumah, tapi kita harus buka pintunya dulu baru masuk ke dalam rumah itu. Semuanya ada tata caranya, ada prosesnya untuk bisa mencapai ke sana. Nah, ini yang dikatakan adalah adab. Begitu pula di dalam tarikat ini ada adab-adabnya. Dan juga dikatakan oleh beliau bahwa beliau bercerita tentang Maulana Syekh Nazim dalam tulisannya yang dikatakan oleh gurunya bahwa semua yang dikatakan syariah ini adalah hukum-hukum, sedangkan semua yang dikatakan dengan tasawuf ini adalah adab-adab kita. It will be very difficult if you travel with someone but you never agree with them. So that's why they have a saying that shartul murafaqa al-muwafaqa. Yani the condition or the precondition of murafaqa, yani to be with someone, there is a precondition that you have to have acceptance of that someone, al-muwafaqa. And if you don't have that acceptance of your sheikh, your murshid, if you ask why all the time, you're not going to progress. It's going to be we are going to be stuck. This is why one of their rules in tariqah is لم يفلح من قال لشيخه لما. As Sheikh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirruhu and many others, they said that the one who says to his sheikh why, he will not succeed. He's still stuck. Jika kita ingin pergi berpetualangan atau ingin melakukan suatu perjalanan, tentunya kita ingin mempunyai kawan yang sehati dengan kita.
seorang kawan yang kita sependapat, yang kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama. Tapi alangkah sulitnya perjalanan itu kita lakukan jika kita mempunyai hati yang tidak sama, yang tidak sependapat dengannya. Begitu juga dengan perjalanan ruhaniah kita dengan mursyid kita. Jika hati kita tidak sama dengan hati mursyid kita, jika pendapat kita tidak sama dengan mursyid kita, maka akan sulit kita melakukan perjalanan ruhaniah kita. Tentunya dengan hal seperti itu kita tidak akan sampai. Nah, seorang yang banyak pertanyaan kenapa terhadap gurunya, tentunya tidak akan sampai. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qudussullah Sirah mengatakan seorang yang banyak mengatakan kenapa tidak akan sampai. And another word for muwafaqa, agreement, is also munasaba, correspondence. So correspondence and agreement, like a good matching pair, so that it fits together. Because you cannot put a square peg in a round hole. It's not going to fit. So you need to fit in. And that's what muwafaqa and munasaba means. Or like mirrors, mirroring a light. So they have to face at a certain angle correctly. At that time the light will travel from one to the other. And the light from the heart of the Shaykh, that is the reflection of the nur of the Holy Prophet ﷺ, through the care and permission received by the Shaykh and the qualification given to the Shaykh to put it into the heart of the murid according to the dose that whatever Holy Prophet ﷺ gave and permission and opening to put it. But for that to happen, there needs to be a munasaba. That's why Shaykh Naqshbandi said, keep the road clean between me and the murid. At that time my faid or my madad will arrive quickly and for sure. Because it's always there. But if we put obstacles through our ghafla, sins, or lack of iman, or lack of trust of Shaykh, or trust of Rasul ﷺ, trust in Allah subhanahu wa ta'ala, we are always questioning why Allah does not answer me, for example. Prophet ﷺ said, be careful, never say that. Because that immediately is like a wall, like a big obstacle that we put. So Allah is near, but we are far. Prophet ﷺ is present, but we are absent. And madad is there, but we have put like garbage on the road, on the way between us and our murshid. So if we wake up to that, then inshallah we can do our part also and benefit inshallah in dunya and akhirah. Beliau mengingatkan kita kepada kesepakatan yang harus ada di antara kita dengan mursyid kita, di antara hati mursyid kita dengan diri kita. Ada dua kata, yaitu muwafaqah dan munasabah. Yang satu berarti kesepakatan, dan satunya lagi pas. Nah, pas ini adalah apa yang dengan diri seorang murid dengan mursyidnya pas, selaras bahasanya. Maka seperti itu akan masuk cahaya lintasan-lintasan yang begitu cepat ke dalam hati dari seorang mursyid kepada murid-muridnya. Dan juga dengan hal seperti itu kita akan terus mendapatkan fatah, akan mendapatkan pembukaan. Jadi jika hati kita dan hati mursyid kita, apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh mursyid kita selaras dengan hati kita, maka apa yang akan diberikan oleh mursyid kita kepada hati kita akan secepat kilat seperti itu. Lalu dia mengingatkan bagaimana Syekh Naqshbandi memberikan wejangan kepada murid-muridnya, biarkan pintu-pintu yang ada itu bersih dan jangan kotor. Biarkan pintu yang ada itu bersih, agar madad pertolongan ruhaniyahku cepat datang atau cepat sampainya kepada murid-murid itu. Tetapi kalau kita biarkan hati kita kotor, hati kita penuh dengan ghaflah, hati kita dengan keimanan yang sangat lemah, lalu banyak bertanya kenapa, dan juga bagaimana kita dengan Allah, bagaimana dengan Rasulnya begitu lemah, maka kita tidak mendapatkan pertolongan ruhaniyah yang akan datang kepada kita. So, mahabbat الشيخ المرشد رأس كل سعادة دنيوية وأخروية. يعني love for your sheikh who is your murshid, your guide, and closer to you
than your own soul, and more beneficial and more merciful towards you than your father and mother put together, that is, if you have that love, then you have every happiness of dunya and akhirah. Cinta kita kepada guru kita adalah segala-galanya. Ibaratnya kita anak terhadap orang tuanya, anak terhadap ayah dan ibunya. Jika kita mendapatkan itu, kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. And following Sharia correctly is the result and the fruit of such love, because you will have tawfiq to do what is haq and what is right. والتوفيق لإتيان الأحكام الشرعية نتيجة هذه المحبة. Melakukan syariah atau mengikuti syariah dalam kehidupan sehari-hari adalah buah daripada cinta itu semuanya. Jika kita cinta kepada guru kita, cinta itu akan membuatkan kita untuk bisa melakukan syariah yang Nabi Muhammad SAW. And Allah will gather up for you your spiritual amana in your heart at the hands of your sheikh, so that your love for your murshid will result in a big opening in your batin, in your heart. وتحصيل جمعية الباطن ثمرة هذه المودة. جمعية والخير في الجمعية، يعني gathering your heart away from غفلة and into the توجه towards Rasulullah SAW through the means and intermediary of your mursyid. Maka Allah SWT akan memberikan amanah ruhaniyah kepada diri kita, dan di dalam hati kita menjadi hati yang baik, hati yang jauh daripada ghaflah, hati yang jauh daripada kelalaian. And at that time, even if all of the darkness of the world is thrown into the heart, it does not change it, does not affect it, because that heart is protected, and that heart is on istiqamah, and it is on haqq. So one does not even look at that, does not care. Ala inna awliya Allah la khawfun